अथा देवे भुजङ्गस्तोत्रम् विरिञ्च्यादिवे पञ्चभिर्लोकपालये समूढे महानन्दपीठे निषण्णम् धनुर्बाणपाशाङ्कुशप्रोतहस्तम् महस्त्रैपुरं शङ्कराद्वैतमव्यात् यदन्नादिभिः पञ्चभिकोशजालये शिरपाक्षपुच्छात्मकैरन्तरन्तः निगूढे महायोगपीठे निषण्णम् पुरारेरथान्तः पुरं नामि नित्यं विरिञ्चादिरूपये प्रपञ्चे विहृत्य स्वतन्त्रा यदा स्वात्मविश्रान्तिरेषा तदा मानमात्रे प्रमेयातिरिक्तं परानन्दमीडे भवाने त्वदीयं विनोदाय चैतन्यमेकं विभज्य द्विधा देवी जीवः शिवश्रेति नाम्ना शिवस्यापि जीवत्वमापादयन्ते पुनर्जीवमेनं शिवं वा करोषे समाकुञ्च्य मूलं हृदयन्यस्य वायुं मनोब्रूबिलं प्रापयित्वा निवृत्तः ततः सच्चिदानन्दरूपे पदेते भवन्त्यम्ब जीवा शिवत्वेन केचित् शरीरेति कष्टे रिपौ पुत्रवर्गे सदा भीतिमूले कलत्रे धने वा न कश्चिद् विरज्यत्यहो देवि चित्रं कथं त्वत्कटाक्षं विना तत्त्वबोधः शरीरे धने पत्यवर्गे कलत्रे विरक्तस्य सद्देशिकादेष्टबुद्धे यदाकस्मिकं ज्योतिरानन्दरूपं समादौ भवेत् तत्त्वमस्यम्ब सत्यं मृषाण्यो मृषाण्य परो मिश्रमेनं परप्राकृतं चापरो बोद्धिमात्रं प्रपञ्चं मिमीते मुनीनां गणोऽयं तदेतत्त्वमेवेति न त्वां जहीमः निवृत्ते प्रतिष्ठा च विद्या च शान्तिस्तथा शान्त्यतेति पञ्चे कृताभे कलाभे परे पञ्चविंशात्मिकाभिस्त्वमेकैव सेव्या शिवा भिन्नरूपा अगाधेऽत्र संसारपङ्के निमग्नं कलत्रादिभारेण खिन्नं नितान्तं महामोहपाशोघबद्धं चिरान्मां समुद्धर्तुमम्ब त्वमेकैव शक्ता समारभ्य मूलं गतो ब्रह्मचक्रं भवद्दिव्यचक्रेश्वरी धाम भाजः महासिद्धिसङ्घातकल्पद्रुमाभा नवाप्याम्बनादानुपास्ते च योगे गणेशैर्ग्रहैरम्बनक्षत्रपङ्क्त्या तथा योगिनी राशिपीठैरभिन्नं महाकालमात्मानमाम्रेष्य लोकं विदत्से कृतिं वा स्थितिं वा महेशे लसत्तारहारामते स्वच्छले चां वहन्तीं करे पुस्तकं चाक्षमालां शरच्चन्द्रकोटे प्रभाभासुरां त्वां सकृद्भावयन् भारती वल्लभा स्यात् समुद्यत् सहस्रार्कबिम्बाभवक्त्रां स्वभाचैव सिन्दूरिताजाण्डकोटिं धनुर्बाणपाशाङ्कुशान्धारयन्तीं स्मरन्तः स्मरं वापि सम्मोहयेयुः मनुष्योत्ताटङ्कशोणास्य बिम्बां हरित्पट्
पट्टवस्त्रां त्वगुल्लासिभूषां हृदा भावयस्तप्त हेम प्रभां त्वां श्रियो नाशयत्यम्ब चाञ्चल्यभावं महामन्त्रराजान्तबीजं पराख्यं स्वतो न्यस्तबिन्दु स्वयं न्यस्तहार्दम् भवद्वक्त्रवक्षोजगुह्याभिधानं स्वरूपं सकृद्भावयेत्स त्वमेव तथान्ये विकल्पेषु निर्विण्णचित्तास्तदेकं समाधाय बिन्दुत्रयं ते परानन्दसन्धानसिन्धौ निमग्नाः पुनर्गर्भरन्ध्रं न पश्यन्ति धीराः त्वदुन्मेषलीलानुबन्धाधिकारान् विरिञ्च्यादिकांस्त्वद्गुणाम्बोधिबिन्दून् भजन्तास्तितीर्षन्ति संसारसिन्धुं शिवे तावकेनां सुसंभावनेयं कदा वा भवत्पादपोतेन तूर्णं भवम्बोधिमुक्तिर्यपूर्णान्तरङ्ग निमज्जन्तमेनं दुराशा विषाब्धौ समालोक्य लोकं कथं पर्युदास्ये कदा वा ऋषेकाणि साम्यं भजेयुः कदा वा न शत्रुर्न मित्रं भवानि कदा वा दुराशा विशोचे विलोपः कदा वा मनो मे समूलं विनश्येत् नमो वाकमाशास्महे देवयोस्मत् पदाम्भोजयुग्माय तिग्माय गौरे विरिञ्च्यादिभास्वत् किरीटा प्रतोले प्रदीपायमान प्रभाभास्वराय कचे चन्द्ररेखं कुचे तारहारं करे स्वादुचापं शरे षट्पदौघं स्मरामि स्मरारेरभिप्रायमेकं मदाघूर्णनेत्रं मदीयं निधानं शरेष्वेव नासा धनुष्वेव जिह्वा जपापाटले लोचने ते स्वरूपे त्वगेशा भवच्चन्द्रखण्डे शवो मे गुणे ते मनोवृत्तिरम्बा त्वयि स्यात् जगत्कर्मधीरान् वचोदूतकीरान् कुचन्यस्तहारान् कृपासिन्धुपुरान् भवम्बोधिपारान् महापापदूरान् भजे वेदसारान् शिवप्रेमदारान् सुधासिन्धुसारे चिदानन्दनीरे समुत्फुल्लनीपे सुरत्रान्तरीपे मणिव्यूहसाले स्थिते हैमशाले मनोजारिवामे निषण्णं मनो मे दृगन्ते विलोला सुगन्धेषु माला प्रपञ्चेन्द्रजाला विपत्सिन्धुकूला मुने स्वान्तशाला न मल्लोकपाला हृदि प्रेमलोलामृता स्वादुलीला जगज्जालमेतत्त्वयैवाम्ब सृष्टं त्वमेवाद्ययासीन्द्रियैरर्थजालं त्वमेकैव कर्त्रे त्वमेकैव भोक्त्रे न मे पुण्यपापे न मे बन्धमोक्षौ इति प्रेम भारेण किञ्चिन्मयोक्तं न बुद्ध्वैव तत्त्वं मदीयं त्वदीयं विनोदाय बालस्य मार्क्ष्यं हि मातस्तदेतत् प्रलापस्तुतिं मे गृहाण तदेतत् प्रलापस्तुतिं मे गृहाण त्वदेतत् प्रलापस्तुतिं मे गृहाण। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्यस्य श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ देवी भुजंग स्तोत्रम्
सम्पूर्णम्।